अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है और अल्लाह पाक हम सबको ईमान की बेहतरीन हालत में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और ये सुबह का वक्त है तो यहाँ पे मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ हॉल की, और घर में जो भी नॉर्मली काम होते हैं डेली रूटीन के वो सारे मैंने निपटाने हैं, क्योंकि खाना वगैरह तो बनाना नहीं होता, तो बस जो भी वक्त होता है बस ये क्लीनिंग में देती हूँ। उसके बाद अपना जो भी मुझे लगता है कि अब मुझे ये काम करना चाहिए तो फिर मैं फ्री टाइम में अपना वो काम निपटा लेती हूँ। तो खाना वगैरह तो इसलिए नहीं बनाना क्योंकि माशाल्लाह सभी के रोज़े चल रहे हैं, बस पापा के लिए थोड़ा सा बनाते हैं तो उसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, 10 मिनट में उनका तैयार हो जाता है, क्योंकि वो परहेज़ का खाना खाते हैं और परहेज़ का खाना तो बस मिनटों में बन जाता है। कई बार तो ऐसा होता है अगर मैं किसी और काम में लगी हूँ तो अम्मी ही पापा का खाना बना देती हैं। हम लोगों के रिश्तों में एहसासात बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह, और एक दूसरे को समझते बहुत है, और अगर एक दूसरे का एहसास हो, एक दूसरे को समझते हों अगर ससुराल में ख़ास तौर पर, तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है और बहुत अच्छे बेहतरीन अंदाज में गुजारी जा सकती है। बस सारी बात एहसास की है। और कई घर तो ऐसे भी होते हैं कि दिन भर भी लड़की काम करती है तो उसका किसी को एहसास नहीं होता, ऊपर से उसको 10 बात और सुना दी जाती है। तो बस एक दूसरे का एहसास करेंगे तो आपके लिए ज़िंदगी आसान होगी और सामने वाले की भी आसान हो जाएगी। कि एक लड़की अपना सब कुछ छोड़ के, सबसे बढ़कर उसके माँ बाप को छोड़ के आपके घर आती है, क्यों? आपका घर बसाने, आपकी सारी चीज़ों को देखने, आपको संभालने, और शुरू में उसके लिए हर चीज़ बहुत मुश्किल होती है, लेकिन धीरे धीरे वो आपकी ज़िंदगी में इतना घुल मिल जाती है कि अपने माँ बाप के घर को वो माँ बाप का घर कहती है, जो अब उसका खुद का घर था असल में उसको वो माँ बाप का घर कहती है, और जिस घर वो आई थी उसको वो अपना घर कहने लग जाती है। वो आपके लिए अपनी ज़ात को भी कुर्बान कर देती है एक तरीके से। तो उसे चाहिए कि आप उसको बराबर इज़्ज़त दें, उसका एहतराम करें, उसकी बातों को समझें, और इसके अलावा और कुछ नहीं है ज़िंदगी में। तो बस सबको राज़ी करने की कोशिश किया करें, क्योंकि जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं और जो अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करते हैं ना, वो अपने आसपास के सारे रिश्तों पे भी बराबर ध्यान देते हैं। वो चाहते हैं कि मेरे कोई रिश्ते बिगड़े ना, और अगर बिगड़ जाएं तो उनको पूरी कोशिश करते हैं सुधारने की। और अल्लाह की रज़ा भी तभी हासिल होती है जब आप अल्लाह के बंदों को राज़ी रखते हो, है ना? तो कोशिश किया करें कि अपने आसपास अच्छा माहौल बनाएं, आपकी वजह से किसी को परेशानी ना हो। अगर कोई आपसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ी मांग लें, और अगर किसी से कोई गलती हो गई हो तो आप माफ़ कर दें। उसने अगर माफ़ी ना भी मांगा हो तो माफ़ कर दें, और अल्लाह ताला के यहाँ इन छोटी छोटी चीज़ों का अज़र भी बहुत मिलेगा इंशाल्लाह। आज मैं आप लोगों से एक ज़िक्र शेयर करूंगी जो कि बहुत छोटा सा है, लेकिन उसके बेनिफिट्स बहुत बड़े हैं, और इंशाल्लाह फिर हम लोग इस्तिग़फ़ार पे भी बातें करेंगे। जो लोग कसरत से रोज़ों में अल्लाह का ज़िक्र कर रहे होंगे ना, उनका अज़र सबसे ज़्यादा होगा। मैं आपको ऐसा एक ज़िक्र बताती हूँ। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, इसको 100 टाइम पढ़ना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, जो बंदा इसको दिन में 100 बार पढ़ता है तो उसका अज़र क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा होगा। उसकी कंडीशन क़यामत के दिन सबसे बेहतर होगी, सिवाय उस बंदे के जिसने इसको 100 दफ़ा से भी ज़्यादा मर्तबा पढ़ा हो। समझ रहे हैं आप मेरी बात? मतलब अगर आपने 100 बार पढ़े हैं तो आपकी कंडीशन बहुत बेहतर होगी, लेकिन इससे भी ऊपर उसकी कंडीशन जो होगी जिसने इसको 100 से भी ज़्यादा बार पढ़ा होगा। और ये जो ज़िक्र है ना, ये बहुत पावरफुल गेम चेंजिंग ज़िक्र है। तो ये बहुत छोटा सा है, आप चलते फिरते उठते बैठते, अभी जैसे मैं काम कर रही हूँ तो यहाँ पे तो हम इतनी बातें नहीं करते ना, हमारा मुंह अक्सर बंद ही रहता है इस टाइम पे। तो इस टाइम पे भी हम पढ़ सकते हैं, या कोई दूसरा काम करते हुए भी हम पढ़ सकते हैं। हम चलते फिरते ये काम कर सकते हैं। हदीसों के मुताबिक इसको पढ़ने वाले के ना गुनाह भी माफ़ होते हैं, चाहे वो समुद्र की झाग के बराबर ही क्यों ना हो। ठीक है, इसके अलावा ये बोलने में ज़बान पे मतलब बहुत आसान और बहुत हल्का होता है, बहुत आसानी से बोल दिया जाता है, लेकिन
اس کا وزن بہت زیادہ ہے. مطلب جب قیامت کے دن ہمارے اعمال تولے جائیں گے، گنتی نہیں ہوگی ہمارے کاموں کی، تولے جائیں گے. تو جب ہمارا اعمال تولا جائے گا تو اس پہ یہ بہت بھاری ہوں گے. تو اس لیے اس کو نا دن بھر میں آپ کم سے کم صبح 100 ٹائم اور شام کو 100 ٹائم ضرور پڑھیں، اور بہت بہتر ہوگا اگر آپ دن بھر چلتے پھرتے اس کا ورد کریں. تو استغفار، ایک تو جو یہ استغفار ہے نا، یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی. حدیث کے اندر اس کے کئی کلمات ہیں. اصل میں استغفار کا مطلب ہوتا ہے معافی مانگنا. اور استغفار جو ہے نا بہت پاورفل وظیفہ ہے. اتنا پاورفل ہے کہ اس سے آپ کی ایک تو تمام آپ کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہے، دوسرا آپ کے جو گناہ ہیں وہ بھی مٹتے جاتے ہیں. تو استغفار کو بڑھا لو اپنی زندگی میں، اتنا زیادہ کر دو استغفار کو کہ آپ کی اتنی عادت ہو جائے استغفار کرنے کی کہ آپ کچھ اور بھی کرنا چاہ رہے ہو تو بھی زبان پہ آپ کے استغفار رہے. اور قرآن میں تو بہت جگہ پہ استغفار کا ذکر آیا ہے، لیکن میں ابھی فی الحال آپ کو سورہ نوح کی کچھ آیت پڑھ کے سناؤں گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ استغفار پڑھنے کے کتنے فائدے ہیں. اللہ تعالیٰ خود ہمیں استغفار پڑھنے والوں کو کیا کیا عطا کرتے ہیں وہ بتا رہے ہیں. سورہ نوح ہے، اور سورہ نوح کی آیت نمبر 10، 11، 12، اور میں اس کا ترجمہ آپ کو پڑھ کے سناؤں گی. پھر میں نے ان سے کہا اپنے رب سے مغفرت مانگو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے. وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش بھیجے گا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا، اور تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا، اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا. مطلب یہ سب چیز میں اپنے من سے نہیں کہہ رہی ہوں، یہ سب قرآن شریف میں لکھی ہوئی ہے، اور اتنی بڑی بڑی چیزیں ہیں یہ. اللہ تعالیٰ بس ہمیں ایک ذریعہ بتا رہے ہیں جس کے ذریعے ہم بہت سی ایسی چیزوں تک پہنچ سکتے ہیں جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تو استغفار کو بہت زیادہ پڑھائیں، خاص طور پر رمضان میں پڑھیں، کیونکہ رمضان میں ہر ایک عبادت کا اثر بہت زیادہ بڑھ کر ملتا ہے. تو اس رمضان اپنی عبادتوں کو بہت بہترین طریقے سے گزاریں، اور دن بھر کام کرتے کرتے نا استغفار کا آپ ورد کرتے رہیں، اور دوسرے کلمات ذکر وغیرہ بھی آپ کرتے رہیں، کیونکہ ہر ایک کے اپنے اپنے بہت بڑے بڑے فائدے ہیں جو ابھی ہم جانتے نہیں، اور اگر جان بھی لیتے ہیں تو ہم اتنا ان چیزوں کو نا سیریس نہیں لیتے. اگر ہم واقعی ان کو اس طریقے سے لینے لگے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ اکرام لیا کرتے تھے تو ہماری زندگی پتہ نہیں کیا ہوگی. اور ہاں، اپنے نفس کی تو بالکل نہ سنا کریں کہ میرا ابھی یہ کام ہے، یہ کر لوں، اس کے بعد یہ کروں گی، اور ابھی یہ کرنا ضروری ہے، اس کے بعد یہ کر لوں گی. نہیں، کیونکہ شیطان نہ ہمیں ہر جگہ سے آزماتا ہے. وہ کوشش کرتے رہتا ہے ہم کو کہ یہ یہاں سے رک جائے، یہ عبادت چھوڑ دے، یہ چھوڑ دے، یہ چھوڑ دے. وہ کوئی موقع نہیں چھوڑتا ہمیں بہکانے کے لیے، اور ہم ہیں کہ اس کی بات میں جاتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو ہرائیں، نہ کہ خود ہار جائیں. ٹھیک ہے، تو آج کے لیے اتنا ہی. ٹھیک ہے، اور ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ پاک ہم سب کو ایمان کی بہترین حالت میں رکھے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.